በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ንብዓትካ ርኤ። በመጀመሪያ እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ዝርአን ዘይርአን ኩሉ ዝፈጠረ ብምሕረቱ ናብ ዕለት እዚ ናብ ሰዓት እዚ ዘብጽሐና ልዑል ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ። ከምኡውን ናይ ቅዱሳን ቅድስቲ ናይ ንጹሃን ንጽህቲ ናይ ደናግል ድንግል ዝኾነት መልእልተ ፍጡራን መትተ ፈጣሪ ዝኾነት ስለና እተማልድ ስለና እትልምን ቅድስተ ቅዱሳን አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክብርን ምስጋናን ይብጽሐያ። ከምኡውን ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት ከከም ደረጃ ማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዮም። ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን ሎማዓንቲ እምበኣር ከም ፍቓድ እግዚአብሔር አምላኽ እንሪኦ ኃይለ ቃል ወይ ትምህርቲ እንታይ እንተልና ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 38 ቁጽሪ 5 ዘሎ ኃይለ ቃል እዩ። ንሱ ድማ እንታይ ይብል? ኪድ ንሕዝቅያስ በሎ እግዚአብሔር አምላኽ ኣቦኻ ዳዊት ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ጸሎትካ ሰሚዐ ንብዓትካ ርኤ፣ እንሆ ኣብ ልዕሊ ዕድሜኻ ድማ 15 ዓመት ክውስኸካ እየ። ሰማይኩ ጸሎትካ ሰሚዐ ንዕባትካ ርኤ፣ ንብዓትካ ርኤ ዝብል ማለት እዩ። እምበኣር ሎሚ ዕላማ ትምህርትና እንታይ እንተልና ንብዓትና ዝርኡ ዝምልስ አምላኽ ከም ዘለና ንሕና እንነብዖ ንብዓት ግን ከመይ እዩ? ንብዓትና ርኡ ዝምልስ አምላኽ እንከለና ኣነ ንስኻትኩምን እንነብዖ ዘለና ንብዓት ግን ከመይ ዝበለ ንብዓት ምዃኑ ተማሂርና ከም ፍቓድ እግዚአብሔር አምላኽ ክንከይድና ማለት እዩ። እዚ ቃል እዚ መን ይጽሒፍዎ እንተኢልና እቲ ናይ ስሙ ትርጉም ቅቡእ ትንቢት ወይ መድሃኒ ዝተባህለ ኢሳይያስ እዩ። ኢሳይያስ ካብ 740 ክሳብ 680 ዓመተ ዓለም ዝነበረ ኣቦይ እዚ ድማ ንሕዝቅያስ ተላኢኹ ክኸይዱ እንከሎ እንታይ ኢልዎ? ጎይታናን መድሓኒናን እግዚአብሔር አምላኽ ማለት እዩ እንታይ ኢልዎ? ኪድ ናብ ሕዝቅያስ ከይድካ እንሆ እቲ ጸሎትካ ተሰሚዒ እሞ ኣብ ዕድሜኻ ስለዚ ኣብ ዕድሜኻ ወሲኸካ ኣለኹ ብምባል ተዛረቡ። በመጀመሪያ ኣብዚ ጥቕሲ እዚ እንሪኦ እንታይ አምላኽ ከም ዝሰምዕ ንርኢና፣ አምላኽ ሰማዕ አምላኽ ከም ዘለና፣ አምላኽ ከም ዝርኢ ሎሚ ኣነ ንስኻትኩም አምላኽ ኣይርኤንን ኢልና ተስፋ ኣብ ንቆርጸሉ አምላኽ ግን ዝርኢ አምላኽ ከም ዘለና ኢና እንዕዘብ ማለት እዩ። ምናልባት መጽሓፍ ቅዱሳዊ ብዛዕባ ንብዓት እንታይ እንተልና ንብዓት ብዙሕ ነገራት ይግለጽ እዩ። ንሓዘን ንገልጽ ኢና፣ ብንብዓትና ሓዘን ንገልጽ ኢና፣ ንንስሓ ብንብዓትና ንገልጾ ኢና፣ ንኣማላድነት ብንብዓት ዝገልጽ ኣሎ። ስለዚ ኣምልኾና እውን ሓጎስና ብንብዓት ንገልጸሉ ኣሎ ማለት እዩ። ነዚና ድማ እስከ ገለገለ ብዛዕባ ንብዓት ክንርኢና ማለት እዩ። እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ኣብ መጽሓፍ ኢዮብ ምዕራፍ 16 ቁጽሪ 20 ዘሎ ኃይለ ቃል ኣዕሩኽተይ ይንዕቁኒ ዓይነይ ግና ንብዓት ናብ አምላኽ ትፈስስ። ኣቦና ኢዮብ ምስቲ ቁሉ ቁስሉ ኩሎም ኣዕሩኽቲ ምስ ፈንፈንዎ ምስ ጸልእዎ ኣዕሩኽቲ ምስ ነዓቕዎ ንሱ እንታይ ዝገበረ እንተልና ንእግዚአብሔር አምላኽ ብንብዓት እዩ ዝለመነ፣ ብልምዓት ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ዝለመነ ኩሉ ነገር ንኽግበረሉ በቃ እግዚአብሔር አምላኽ ናይ ሓዘንና ሽግርን ክምልስ ምዃኑ ብንብዓት እዩ ዝለመኖ። ኣብዚ እውን ተወሳኺ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ 17 ዘሎ ኃይለ ቃል ተልና ናይ ራሄል ንብዓት ንሪና ከምቲ ኣብ ትንቢተ ኤርምያስ ዝገልጾ ማለት እዩ። ራሄል ወኣበየ ተናዝዞ ወነጊፈላ በቃ ምንዛዝ ኣብያ ምእባድ ኣብያ ደቃ ምስ ሞትዋ እስከ ንሕሰቡ ሰብ ኣይኮነን ደቅኻ ኣብ ጭቃ ከተቆምጥዖም ክትረግጾም ክትቆትሎም ሲ እቲ ምሳኻ ዝነበረ ውላድ ከማን በቲ ንሙር ኣማውታ
كموت كله كمان بوزع يسمعنا سلازي راحل دما نتوم زولدتهم دكا جنا بعشرينتهم جنا بحقف اليوم جنا حقفنا يديهم كي ما مغو حقفنا يديهم كي تقبلتهم بيدهم مكوا خد حزم كي را كي كالت كسعمو مكوا كي كالت كتروك صوم يستفرلت سلازي نبيع حزينة بزدما نبعاتنا حزننا مكران مجلسي كلاي نبعات ننسحة أبتم وانجيل لوكاس معراف شوعات قصر سالاسان شمون تنزل هاي قال انترينا اتا سامراويت سبي اتا حتى سبيتي ناب قويتانا مدحينان إيسوس كريستوس بممسا أبو غرو بمودا بنبعات تتعيسى أغرو تحسبينا نريا بدعري دما ابتقى أغرو دويلا النابخيت بتنبعاتا نأغرو خاتتلك جمرت بس أغرو رأسان دادرزت أغرو تسعم قدوك أبدما تلخيو نبارات نبعاتا دما نحاتياتا مجلسي بك أنا حاتياتي نيان أنا بداليتي سلازي حاتياتي إلي اللي حاتياتي أستسري اللي نستقى دمساس أبسا دمساس حاتياتي خامو حاتياتي إلي اللي بمبال حاتياتا أخذ قالي أبقدم قويتا ناين السحان بعد تنبعني راماتي كمون أبونا زماراي داويد أموزمور شدشتا معراف شدشتا قصري شدشتا انتا يبل أنا بإهتا السلكي ليت نمدك أسي أتركسو نمنصفي بنبعات أتلك إيو عاللخو ليت نمدك أسي يتركسو نمنصفي نما بنبعات أتلك إيو عاللخو ناين السحان بعد بدي لك أجزابير أملاخ أبكر ميغا حماق صريحي أبكر ميغا قفو صريحي سلازي سلا بدلي يغرق برلي سلا بدلي تلمنني السخا خم بدلي زي كونه كم محرت كارأيني السخا محاريخا السخا رورويخا السخا فكاريخا السخا نخل عبسا التشفن أملاخيخا مو نبعتي تقبلي لك سلا حاتياتك اتبخيو نبعت دما قالو أتي بسالسا ينريو دما نبعاتنا يا مالادنتي سلا خالقوت سباتي الكات تنبعو سلا التمالدو نبعاتها له مالتي اسكنره ابتن بيت ارمياس معراف تشعات قصر حادن تايبل نتم توقيهم زموتو دك قال حزبي ليتن معالتن كبكس رئسي علاماي اعينتي دما فلفال نبعات كوينو انت زخون من مهابني ايوه ارمياس سلتهم سأسرو دك إسرائيل زبلوز نبري نتهم توقيهم زموت دك وقال هزبي ليتن معالتن كبكي ليتن معالتن سليوم كحزن محرم إلى خنب كلمنسي أعينتي فالفال نبعات كوينو انت زخونسي من مهذين أعينتي كم زرا إلى ماي انت زنبع بكا بنبعات محرم إلى خنبع نكزابير أملاك كنبس من مهابني زبل هاي لك قال نرئي مالتي نهزب إسرائيل كبكي نبعد نخالوت أمالات نتكهب صولوت غيرو كلمن انريو هايلك آلي مالتي بكا سلا كالي سلا استبدل حوخا سلا زحات حوخا سلا زموت حوخا بكا بحاتيات نزموته از ناي سغا موتا يكون بحاتيات نزموته لوم يعني نسخاتكم من ناي سغا موتينا نبكي جناخه بحاتيات نزموته بهيوتن كله بحاتيات نزموته حوخاون كتبخيل يزغباكا زيادة كله كمان نزي يكتب خير لزقباك كتنا بعلو أملاخ نابلب بملوسو أملاخ سلازة حويزي كاب حاتياتو أنصايو كاب حاتياتو أنقفو كاب حاتياتو ناب تقدس بوت أملوسو ناب من قد خامس أيو ناب فقر خاملوسو إلكا كتنا بعي زقباك مالي زي دمات إرمياس سلا إسرائيلاويان زبك زنبرة مالتي إذا حيلك على زي النريو كم تنزكي أزولو نبعات كاري زولو إذا هيلك على زي أنت إنتينا كم تزمر أي داوود أمزمور سالسان أربعة قصري عصر تحمش زولو هيلك على له أعين تأجزي أبير أملاخ نابس أركانين أيزانو دما ناب أوياتهم يخفتا أجزي أبير أملاخ أعين تو نابانائن أجزي أبير أملاخ أعين تو نافوتراتهم إنه كمل كعون كم مسلون جيرو زفترنا كنبدل قوازي دلنا نجرجنا بجزاء فقدنا بدلنا قدامكو እግዚአብሔር አምላክ አፍት ሉምሉም ገነት አፍት ደስ ዝብል ገነት ይቀሚቶ አዳም ግን ምርጮ እንታይ ነሩ እንቴልና ነዚ
ሕጂ ዘለዎ ህይወት ነዚ ምድረ ፋይድ እዚ መሪጹ እግዚአብሔር አምላክ ናይ ምርጫ አምላኽ ኣብ ምርጫኻ ጣልቃ ኣትዩ ከም ዝግበር ከም ስራሕ ዝብል አምላኽ ኣይኮነ ጽቡቕ ሰናይ ሂብካሎ መልካም ነገር ሂብካሎ ደስ ዝብል ነገር ሂብካሎ ግናኸ ደስ ዝብል አይደልን እዚ ቀሪብካለይ ዘለኻና ህይወት መንገዲ ኣየለንን እዩ ኣነ ምሳኻ ዘይኮነስ ምስ ሰይጣን ዝነብር እንተልካ እግዚአብሔር አምላኽ ጎቲቱና አይብለካ ግናኸ ንኽትምለስ ዕድል ህበካ ናይ ንስሓ ዕድመ ህበካ ሎሚ ኣነ ንስኻትኩምን እዚ ተዋሂብና ዘሎ ግዜ እንታይ አይተሉ ንንስሓ ተዋሂብና ዘሎ ግዜ እምበርከ ብግብርና ኢድና ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ቆይምና ዘለና እንተልና ኣይኮነን بجبرنا مقالم تجبأنا نجرجنا بمحرة እግዚአብሔር አምላኽ እዚ ደረጃ እዚ ወይ ሰዓት እዚ በጽሕና ይአለና ማለት እዩ እዚ ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ናብ ጻድቃኑ የንዒንቲ ዘይሰምዕ እግዚአብሔር አምላኽ ኣይኮነን ዘለና ኮሚርማ ዓይንቲ እግዚአብሔር አምላኽ ናብ ጻድቃኑ የንዝብለና ደም አቤል ካብ መሬት ክትጠርዕን ከላ እግዚአብሔር አምላኽ ሰሚዒ እግዚአብሔር ንእስራኤላውያን ካብ ግብጽ ኸውጾም ንብዓት ናይ ራሔል ሓንቲ ንብዓት ናይ ራሔል ኣኺላቱ ራሔል እዚ ኩሉ ምስ ነብዐት ምኽንያት መውጽኢና እስራኤላውያን ኮይኒ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላኽ ንብዓትና ዘይሪ አምላኽ ኣይኮነ ሕዝቅያስ ድማ እዚዩ ምስቲ ዝወረዶ መከራ ሕዝቅያስ እንሆ ብዙሕ ነገር ዝገበረ ንሰናክሬም ሞይቱ ሕዝቅያስ ምስ ነገሰ እንሆ ነቢያት ሐሰት መጽዮም ቀደም እኮ ዝነበሩ ኣቦታት ከምዚ ገይሮም ጸላቶም ይስዕሩ ነይሮም እስኻ ግን በቃ بحايلها نقوله عشان كايلهم أي رأيه ودك سبات كنتو وداسي عبزي زمز هزكياس بزو كنتو وداسي توجيو أتي نزغول نخشن نفس جبرو إجزابير أملاخ مخانو رسيعو ها بتعبيتو وشتو تملا أفتك زيتي صنع حمام حميمو عبز الساق يلو زنبرة جزي كبير حمام حميمو عبز الساق يلو زنبرة جزي ناب እግዚአብሔር አምላኽ ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ጸለየ ኢሳይያስ ድማ እንታይ ኢልዎ ኪድ እግዚአብሔር አምላኽ ንሕዝቅያስ ከይድካ እነሆ እግዚአብሔር አምላኽ ጸሎትካ ሰሚዒ ጸሎትካ ተቀቢሉ ስለዚ ንብዓትካ ርኤ ዝነብዓኻዮ ንብዓት ናባይ ዝለመንካዮ ልመና ሰሚዐ እሞ እነሆ ኣብ ዕድሜኻ 15 ዓመት ወሲኸካ ኣለኹ ዕድመን ጥዕናን ይወስኸና እግዚአብሔር አምላኽ بحكي هزكياس إذا كله توسيخه إذا كله تجرو نبعته ترائله نبعته أبكر مجزي أبير أملاخ بنسحله نزيه قدس أبونا يوحنس أفورك أنت يبل صلوت نفس وكف إنكت معك أبو بوتع صلوت نفس وكف إنكت معك أبو بوتع أبتج إنه كل جزء ياخد جبروز جباكا صلوت أب صلوت ياخد عقب زجباكا أبناي جمد محنقتي أبناي ميديا سوشيال ميديا أبناي أبناي شجارة أبناي ولف زي كونكا مستج أنك أخذ عقب زلكا أبنت أخذ عقب زلكا تيلكمني أب صلوت أب بيت كريستياني أخذ عقب زلكا مالتي معلتات صلوت نفسه كفتشنكت معقب بوتا مسرت في السها من شيء صالح حقوس مكلا خلق أبوهاي كبرن مسكانا نجزي أبير أملاخ يخنو مسرت في السهاي من شيء كصالح حقوسي من صلوت مكلا خلق أبوهاي من صلوت سلازي بصلوت كاب كلنا نعقب هزكياس دمان تعيز جبره نابجزي أبير أملاخ صلوتي زجبره بنبحث صليو أبكر مجزي أبير أملاخ إنه ختموتي خام مستبهله ناب حكمنا يكونن كيدو لومي أنا نسخاتكم من حدا دكتور مزي تعرف أنا خازلوا سلسة ورحين كتموتي خا أنت زولنا أنت يمنا بقى زولو هابت خارم نخصو خندسي نابز خندسي كنز هابت نيرني مسكستو خمز نيرني كنا نازل سرحينا نقوي زلك هابت خوي كأختكم أنت عمت يا تعرفات كوي دحر حمد كتموتي خاتلك يا هاني كرم عمل زولو بقى أتن نبرو تخلكم ترح يسبه منيو ها نابك زيابير أملاخ ظلم لومي كتموتي خايل كاسة أبزي حدا حكيم بقى أسقى سلسور حين تعرفنا كتموتي لك هاي إذا حكيم زتجاجي كغيرنا وكال حكمنا نافت حكمنا مني نام ما تقول زخيل مني بسولود نابك زيابير أملاخ ظلمونه
من يناب እግዚአብሔር አምላክ ቀሪቡ እግዚአብሔር አምላክ መፈጸምታ ያጸብቀለ ይዝብ ለምኮ አነ ንስኻትኩም ድኹማት ፍጥረት ኮይና እንበር ክትሞት ይሆን ክነባሃልን ከና ከምስኪያስ ነቢዕና ለሚና ኣይኮነን 15 ዓመት 30 ዓመት ክንውስኽ ንኽእልና ህስኪያስ ድማ ዝጎበሮ እንታይ ተይሉ ናብ ሕክምና ኣይኮነን ዝኸደ ናብ እንዳ እቲ በቃ ናይ ኩሉ ሐኪም ናይ ሓኻይም ሐኪም ናይቶም ፈውሲና ንብል ፈውሲ መንገዲ ህይወትን ጥዕናን ዝኾነ ኣነ ትንሳኤን ህይወትን ኣነ የዝበለና እግዚአብሔር አምላክ ናው ይጸልይ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 ኣነ ትንሳኤን ህይወትን በቃ ናፍቲ ትንሳኤን ህይወትን ዝኾነ አምላክ እዩ ጸሎት ገይሩ መን ህዝቅያስ እንታ ክግበረሉ ንብዓቱ ተራይ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላክ ናብ ናይ ጥዕና መንገዲ ንኽመጽእ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ዘለዓለማዊ አምላክ ኩሉ ዝኽእል ኩሉ ዝመልኽ ምንም ዘይሳአኖ ኩሉ ቢሉ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝኾነ ምንም እንኳ ብዘይብኡ ዝኾነ ወር ሓንቲ ዘየለ ድማ እግዚአብሔር አምላክ 15 ዓመት ንህዝቅያስ ወሲኹ ማለት ሕራ ህዝበ ክርስቲያን እስከ ኣብ መደምደምታ እንሪኦ ሃይለ ቃል እንታይ ሎሚ እግዚአብሔር አምላክ ከምዚ ይብል ኣሎ ጸሎትካ ሰሚዕ ኣለኹ ንብዓትካ ርኤዮ ኣለኹ ኣብ መዓልታቱን ክውስኸካ ይብለና ኣሎ ጸሎትና ሰምዓና ኣሎ እግዚአብሔር አምላክ ንብዓትና ይርኤዮ ኣሎ ንህዝቅያስ ኢልዎ ሎሚ ኣነ ንስኻትኩም ግን ንብዓትና ጸሎትና ንኸይርእ ዝዓንቀጸና ነገር ኣሎ ናብ እግዚአብሔር አምላክ ክንቀርብ ዘይከኣልና ኃጢአትና ኣብ መንጎ እግዚአብሔር አምላክን ኣብ መንጎናን ኮይኑ ናብ እግዚአብሔር አምላክ ክንቀርብ ኣይገበረናን ኣሎ ስለዚ ኃጢአትና ክንሕደገልና ናብ እግዚአብሔር አምላክ ብንብዓት ክንጸልይ ይግባአና እዩ ማለት እዩ አምላክ ንብዓት ህዝቅያስ እንታይ ገይርዎ እንድሕሪልና አፍሉጦ ሂቦ እንታይ ስለ ዝኾነ ብልቢ ናብ እግዚአብሔር አምላክ ስለ ጸለየ ኣነ ንስኻትኩም እኮ በኺና ኢና ኣይበኸና እንዲና ሓደይ ሞይታት እንልና በኺና ወለደይ ሞይቶም እንልና በኺና ኣቦይ ሞይት እንልና ሓወይ ሞይት እንልና ኣይበኸና እንዲና በኺና ኢና ዝኮ ኮንቱ ንብዓት ምንም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላክ ዝጠቅም ብኽያት ኣይኮነ ወይ ዝጠቅም ንብዓት ኣይኮነ እዚ ብኽያት እዚ ዓይኒ መጥፊ ወይ ዓይኒ ማዕወሪ ግርም ይዝብለካ ሓደ ህዝበ ክርስቲያን እንታይ ይገብሩ እንተይላ በቃ አቡ አዲዩ መስሞቶ ክሳብ ምብላዕ ድስእን በኪ ክሳብ ጎረሩ ዝልከት ሞት ኮን ዓና ንህዝበ ክርስቲያን እንታይ ደስታ ኮይ ናብ ናይ ዘላለማዊ ህይወት መሰጋገሪ አክንድቦ አደ ዝኾነ እግዚአብሔር አቦለካ አንተ አቡነ ወአንተ እምነ ክንድቦ ክንደ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክ አለካ ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ እንከለካ ንምንታይ ኻ ብቆሳው ናይ ዓለም ነገራት ዓይንኻ እትበኪ ወይ ዓይንኻ እትዕውር ማለት እዩ ስለዚ ስለሞቶ ስለስ ቤተሰብና ንነውዖ ንብዓት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላክ ኮንቱ ንብዓት ስለ ነገራት ምስላጥ ዝኣብየና ግርም ዝብልካ ሓደ ነገር ተሐስብሞ እቲ ነገር እቲ ምስላጥ ያብየካ ትነብዕ ታውንካ ትነብዕ ብጸሎት ናብ እግዚአብሔር አምላክ ዘይትልምን ናብ እግዚአብሔር አምላክ ዘይትመጽእ እግዚአብሔር አምላክ ከስልጸልካ ኮይ ግናኸ ኮንቱ ንብዓት ነብዕ ኸይንህሉ ክን ሓስብ ይግባአና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሕማም ሓዘን ፍርሕ ወይ ኣብ ዘይኮነ ርጉጽነት ኣብ ንህልወሉ ታሪክ ህዝቅያስ ኢና ክንዝክር ዝግባአና እግዚአብሔር አምላክ ንብዓትና ርእዩ ዝምልስ አምላክ ከም ምዃኑ ክንርኢ ይግባአና እዩ ማለት እዩ አምላክ ንኹሉ ንብዓት ዝደርዝ አምላክ እዩ አምላክና ምንም ከም ዝኻልእ ነገራት ከይመስለና አምላክ ንኹሉ ንብዓት ናይ ሰባት ዝደርዝ አምላክ እዩ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ቁጥር 4 እንታይ ይብል እግዚአብሔር አምላክ ድማ ንብዓት ኩሉ ከባዒንቶም ክደርዝ እዩ ደጊም ድማ ሞት ሓዘንን ኣብያቶም ኣይክህሉን እዩ ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር አምላክ ይኹን እግዚአብሔር ድማ ንብዓት ኩሉ ካብዒንቶም ክደርዝ እዩ ካብዒንትና ዝደርዘሉ ንብዓት ኮሎ እግዚአብሔር አምላክ ክደርዘልና ኮይ ግናኸ ንብዓትና ክድረዝ እንድሕር ኮይኑ ንብዓትና ክእለየልና እንተ ኮይኑ ግን ኣነ ንስኻትኩም ናብ እግዚአብሔር አምላክ ክንቀርብ ይግባአና እዩ ነዚ ድማ ንብዓት ካርኤ ዝተባሃለ ህዝቅያስ ንብዓቱ ተራኢሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላክ ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላክ ጸልዩ 15 ዓመት ዝተወሰኾ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሓድሽ ፍጥረት አምላክ ጠንቂ ነፍስ ወከፍ ኩሉ ዝኾነ ኃጢአት ንኽኣሊ እግዚአብሔር አምላክ ካብ ሰማያት መጽዩ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ናይ ዘለዓለም ህይወት እንረኽበሉ ህይወት እንወስደሉ መንገዲ ኸፊትልና ኸይዲ
ሕዝቅያስ كو 15 ዓመት ተወሲኽዎ ሞይቲ ኣነ ንስኻትኩም ግን እቲ መድሕን ዓለም ዝኾነ ሰላማዊ ዝኾነ ጎይታናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ እዚ ብምምጻእ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ብምውሳድ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ብምዃን ዘለዓለማዊ ዕድመ ሂብና እዩ ምርጫ ኣባይና ባኹም እዩ ዘሎ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ዝሰተ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ 15 ዓመት ጥራሕ ኣይኮነን ከም ሕዝቅያስ ክውሰኸና ናይ ዘለዓለም ህይወት ምንም ዘይንሞተሉ ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሕብረት እንህልወሉ ሞይትና በስቢስና ዘይንተርፈሉ ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሕብረት እንገብረሉ ናይ ዘለዓለማዊ ህይወት ሂብናይ ምርጫና ግን ኣበይ ዘሎ ኮንቱ ንብዓት ንነብዕ ከይንህሉ ዝበ ክርስቲያን ሰብ ንዓይኒ መጥፍኢ ይነብዕ ንዓይንና መጥፍኢ ንነብዕ ከይንህሉ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለ ሓጢያትና ስለ ዝበደልናዮ ኣበሳ ስለ ዝወደቕናዮ ውድቀት በኺና ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንምለስ ይግባአና ነዚ ከምቲ ሕዝቅያስ ንብዓቱ ተራእየሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ 15 ዓመት ዝተወሰኾ ኣነ ንስኻትኩም ድማ ሎሚ ናይ ዘለዓለማዊ ህይወት ዝህብ ጎይታናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳና ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ህይወትና ግና ንእትዎ ቅዱስ ስግኡ ክቡር ደሙ ንብላዕ ንሱ ዘለዓለማዊ ህይወት ክበናይ ንብዓትና ክሕንሰናይ ንብዓት ነፍስ ወከፍ ሰብ ክሕንሰስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንብዓት ነፍስ ወከፍ ሰብ ስለዚ ተጨኒቕና ዘለና ብጸሎት ከምቲ ሕዝቅያስ ብጸሎት ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝመጸ ብጸሎት ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንመጽእ መወዳእታና ክጽብቕ ክኽእል ኣሎ ሕዝቅያስ 15 ዓመት ምስ ተወሰኾ ተመሊሱ ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዓሊ ነቢዑ ጸሎቱ ተሰሚዑ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስ ቀረበ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስ ወሰኾ 15 ዓመት ምስ ወሰኾ ኣክንዲ መንገዲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝቕጽል ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዓሊ ኣነ ንስኻትኩም ተዋሂብና ዘሎ ዕድመ ተዋሂብና ዘሎ ዘመን ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝዕሉ ካብ መንገዲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘፍሊ ካብ ናይ መንገዲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘውፅእ እንድሕር ኮይኑ ዘይምንባዕ ይሸና ስለዚ ኮንቱ ንብዓት ከይንነብዕ ሓደራ ግዝቤ ክርስቲያን ንብዓት ሕዝቅያስ ሰሚዑ ጸሎት ሕዝቅያስ ሰሚዑ ንብዓት ሕዝቅያስ ርዩ 15 ዓመት ዝወሰኸ እግዚአብሔር ኣምላኽና ድማ ሎሚ ናትና ንብዓት ናህና ጸሎት ሰሚዑ ከምቲ ሐዋርያት ጸሎቶም ተሰሚዑ ናብ ኩሉ ዓለም ክሰብኩ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ዝተዋሃቦም ሎሚ ኣነ ንስኻትኩም ድማ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ እቲ ብውልድነት በ40 80 ዝተዋሃበና ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ዘሎ ከይነሕዝን ከይነጉሂ ንብዓትና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝመልስ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ መንገዲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝወስድ ንብዓት ክኾነልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይደግፈና ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን Thank you.